ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 32 अध्याय। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारे से ब्रजनारी कपयरे मन मोर हो निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ आ कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दव गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंदम सात्विक धर्मे से वर्तये उत्तम गति से लभये ज्ञान विहीने पुनर्जन्म एमंत दात्रीन से प्रमाण। कपिल उवाच भो मातो शुण सावधाने संशय तेजी शुद्ध मने प्राणी जातो ना गति जेते कहिली तुम्भोर अग्रते कमी कामीर कर्म गति जेते विधि निषेध बेनिमते जे प्राणी गृह धर्मे थाये स्वधर्म नित्य आचर्ये तो ही सुसिद्ध काम अर्थ या से भ्रम थाये नित्यम पुणी से धर्म आचरोए जे धर्मे काम अर्थ पाए काम रे मूढ़ मति नर कृष्ण भक्ति करे दूर अर्थ संचय अविरत यज्ञ रे देउ थाई चित करई यज्ञ अनुष्ठान तहि पूजई देव मानवा तदन्ते पितृदोष अर्थे पूजई श्राद्धे शुद्ध चिते सधारे से धर्म आचरे पितृदेवता पूजा करे से प्राणी गमे चंद्र जान सेठारे करे सोमपान भोगर अंत जेबे होए से लेउटी से स्थानु आसोए से काले अनंत सजारे जे काले अनंत सजारे विजये हरि समुद्र रे से जोग निद्रार शयन सकल चेष्टा करिलीन लय हुअन्ति लोक तिनी ए मध्ये छन्ति जेते प्राणी सर्वे तांको देह थान्ते से हरि उठिले आसन्ते काम्य कर्मरु एही गति केबे न जाई गता गति जे प्राणी पंडित होवन्ते से केबे धर्म न छाड़न्ते करन्ति स्वधर्म आचार संग कुर्ते जी सर्वठार्य साधन्ति नाही अर्थ काम देखन्ति सर्व माया भ्रम कर्मादि कृष्णे समर्पन्ते से वेद विधि न छाड़न्ते हन्ति शान्त धर्मे गत निज धर्म रे श्रद्धा चित निवृत्त धर्म परायण हुअन्ति अहंकारहीन मायारो स्नेह दूर करे कृष्ण भजने प्रिय भरे ए धर्म सत्व गुणमये विशुद्ध चित्ते तहु होए एमंत जेवा प्राणी गण
ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ମାତ ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ମାତ ଶୁଣ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଯାଆନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ଲଭନ୍ତେ। ପର ଅପର ଈଶ ଯେ ହେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିଟି ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱମୁଖ ନାରାୟଣ, ଯେ করে সর্জন ପାଳନ। ଏମନ୍ତ ଯେହୁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଲଭନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନ। ଯେ ଇଚ୍ଛେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବାକୁ, ଭଜଇ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭକୁ। ସେ ମୁକ୍ତି କ୍ରମ ଶୁଣ ମାଏ, କହିବା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଥୋକାଏ। ବ୍ରହ୍ମାର ବେନି ପରର୍ଦ୍ଧାନ୍ତେ, ପ୍ରଳୟ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାବତ କାଳ ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ସାଧକେ। ସୁଖେଣ ବିହାର କରନ୍ତେ, ବ୍ରହ୍ମାର ସଙ୍ଗେ ଲୟ ଯାନ୍ତେ। ଭୁଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ଏ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ। ପଞ୍ଚବିଷୟ ଅହଙ୍କାରେ, ଏ ସର୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆକାରେ। ଏମାନେ ରହନ୍ତି ପ୍ରଧାନେ, ପରାର୍ଦ୍ଧ କାଳ ଅବସ୍ଥାନେ। ସେ ସ୍ଥାନେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରେ ପଶନ୍ତି। ଆୟୁଷ ଶେଷେ ପ୍ରଜାପତି, ପରମ ଆତ୍ମାରେ ମିଳନ୍ତି। ଯେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଅଭିମାନ, ଦେହରେ ନୋହେ ଅବସାନ। ଏଣୁ ସାକ୍ଷାତ ମୁକ୍ତି ନୋହେ, ବ୍ରହ୍ମା ସଙ୍ଗତେ ହନ୍ତି ଲଏ। ଯେମାନେ ହରିର ଭକତ, ହରି ଭଜନ୍ତି ଅବିରତ। ସେ ସର୍ବ ହରିଙ୍କି ଲଭନ୍ତି, ଦେହାଦି ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତେ। ଏଣୁ ଭୋ ମାତ ହରି ଭଜ, ଭୋଗବାସନା ସର୍ବ ତେଜ। ଏ ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ହୃଦରେ, ଯେ ହରିଛନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ। ତାହାଙ୍କ ମହିମା ସୁମରି, ମନକୁ ଯୋଗେ ଦୃଢ଼ କରି। ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ତରିବ, ଏ ଦେହ ପୁଣି ନ ହୋଇବ। ଯେ ଆଦ୍ୟା ଚରାଚରଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ବେଦ ବର। କୁମାର ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଯେତେ, ଯୋଗ କରନ୍ତି ଅବିରତେ। ନିସଙ୍ଗ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଭେଦ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। କରନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଅଭିମାନ, ଏଣୁ ନ ପାନ୍ତି ଶୁକ୍ଳ ଜ୍ଞାନ, ଏଣୁ ନ ପାନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ, ପଶନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଦେହରେ। ହୋଇଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଜାଗର, ପୁଣି ଘେନନ୍ତି ଅବତାର। ଲଭନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ, ଭୋଗ କରନ୍ତି କର୍ମମାନ। ସେମାନେ ଯେମାନେ କାମ୍ୟ କର୍ମେ ରତ, କର୍ମ କରନ୍ତି ଅବିରତ। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି, ବେଦ ବିଧିରେ ଆଚରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନ ଜିଣିଲେ ଯେଣୁ, ସକାମ କର୍ମ କଲେ ତେଣୁ। ରୋଜ ଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ମନ, ଆସକ୍ତ ଥାଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗୃହ କର୍ମରେ ହୋଇ ରତ, ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜେ ଅବିରତ। ବିମୁଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ, ରହନ୍ତି ଗୃହାଦି ବ୍ୟାପାରେ। ଛାଡ଼ି ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ କଥା, ନିତ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗାଥା। ତାଙ୍କୁ ବିଧାତା ବାମ ହେଲା, ବ୍ୟର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗଲା। ଯେସନେ ବିଷ୍ଟା ଭୋଜା ମାନେ, ବିଷ୍ଟା ଭକ୍ଷନ୍ତି ହତ ଜ୍ଞାନେ। ଏ ମୂଢ଼ ଲୋକ ସେହି ରୂପେ, ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରିତ ଭବ କୂପେ। ସେ ପୁଣ କର୍ମ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ, ଚଳନ୍ତି ଶୁଣ ଯେଉଁ ପଥେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗରେ, ବସନ୍ତି ସେ ପିତୃଲୋକରେ। ସେ ଭୋଗ
আসে ভোগ অন্তে গোজনিয়ে সংসারে পড়ে দেহ ঘেয়ে নিয়ে পুত্রাদি গৃহে জাত হয়ে পূর্ব বাসনা ন ছাড়োয়ে গর্ভ আধান আদি কর্ম দেহান্তে সমসান ধর্ম এ কর্ম মান করুথান্তে সংসার ছাড়ি ন পারন্তে গমন্তি দেব পিতৃস্থান তহি করন্তি ভগবান পুଣି লভন্তি নর দেহ এমন্ত কাম্য কর্ম স্নেহ গোবিন্দ 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 পদুগলুচি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করিয়ে হেলে তরিলে ব্রজ নারী সে ব্রজ নারীଙ୍କ পୟରେ মন মোর হো নিরন্তরে মো মন নিরন্তরে রহু হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার রাধা দেব গোবিন্দ 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 পদুগলুচি মকরন্দ এণু সুস্থিরে তুম্ভে মায়ে মন নিবেশ কৃষ্ণ স্থায়ে শ্রবণে শুণ তাঙ্ক গুণ কীর্তন কর অনুক্ষণ স্মরণ অর্জন বন্ধন যে নর ভক্তির বিধান সে যে নব ভক্তির বিধান পাদ সেবন দাস্য ভাব সখ্যাদি আত্মা নিবেদিব এতে প্রকারে কৃষ্ণ পাদে ভক্তি কর অপ্রমাদে কৃষ্ণরে কলে ভক্তি যোগ তহু লভই বৈরাগ্য তেবে লভিব দিব্য জ্ঞান পাইব পরম ব্রহ্মস্থান পাইব পরম ব্রহ্মস্থান ভক্তিরে চিত্ত যেতে বেড়ে রহই কৃষ্ণে সুনিশ্চলে তেবে সে বিষয় ছাড়ো প্রিয় প্রিয় ন জানো ইন্দ্রিয় বৃত্তি ভেদ নাহি যম বিষম আর কাহিয়ে এমন্ত ভাব জন্মে যেবে দেহে আত্মাকু দেখো তেবে পরমানন্দ সুখ পাই আনন্দে সংসারে ভ্রময় ছাড়ই সর্বসঙ্গ মান পরমানন্দ রোহে মন সে ব্রহ্ম পরম সুমান রূপ বিহান দিব্য জ্ঞান সে পরমাত্মা পরমেশ তা নাম পরম পুরুষ সে কো নানা রূপ ধরে ভ্রম জন্মাইছি সংসারে যোগীঙ্ক যোগ সাধ্য এহি একান্তে সঙ্গ যে ছাড়ো পরম পদ লোভে তেবে তা বিনু ভ্রমু থাই ভবে ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার কেবল জ্ঞান রূপ তার শব্দাদি ধর্ম যার মায়ে সে ধর্মে প্রকাশ সে হোয়ে আভাস দিশ ই ভ্রান্তিরে এ বাহ্য ইন্দ্রিয়ঙ্ক দ্বারে প্রতীক্ষে দেখু যেতে কিছু একা সে সবু হইছে কহিবা সে হেতু প্রকার যে রূপে ব্রহ্মাণ্ড সঞ্চার প্রথমে মহত হইলা তহু সে অহংকার হেলা ত্রিবিধ হয়ে অহংকার এ পঞ্চভূত রূপ তার মন ইন্দ্রিয় একাদশ এথু ব্রহ্মাণ্ড পৌরকাশ জীবর উপরে সেই তহি স্বরূপ তাহারটিয়ে যেবে করই যোগাভ্যাস শ্রদ্ধারে ভজই বিশেষ বৈরাগ্য সঙ্গ ত্যাগ করে মন নিবেশী কৃষ্ণ ঠারে
तेबे से प्रपंच लेछ ये परम आत्मा को चिन्ह ये वो माता सावधाने घेन तुमको कही देलु ज्ञान ए ज्ञाने ब्रह्म दर्शन यह बुझई जेउ जन प्रकृति पुरुषंक तत्व से प्राणी देखई व्याकोत ज्ञान जोगरे तांकु पाए भक्ति जोगरे लभ्य से केवल मार्ग मात्र भेद न बुझी पाए बहु खेद ज्ञान रे निर्गुण भजये भक्ति रे सगुण लभ ये से आत्मा एको नाना होए दृष्टांत कहे शुण माए देखो साकर क्षीर आदि धरती नाना गुण व्याधि किंतु पदार्थ एक माए इंद्रिय भेद चित्त इंद्रिय भेदे भिन्न हुए चक्षुरे शुक्ल वर्ण दिशे रसने मधुर विशेषे द्रुतरे शीत उष्ण त्वचरे शीत उष्ण भेद नासारे सुवासो मोदो नासारे सुवासो आमोद भो मातो आत्मा ब्रह्म एक गुण रे दिश इनेक जेताकू जे रूपे लोभ जेताकू जे रूपे भज ये से रूपे दिश ये ताकू जानिब एक बोलिए न बुझी करू थांती कलिए शास्त्र मार्ग रे नाना कहे से नाना नो हे कहोए शुण जननी शास्त्र भेद जेने छाड़िब सर्व खेद जे क्रिया पूर्त आदि करी जे जहा करते आदरे तहु जे होए भगवान से सबु रूप भगवान जाग कर्म रे प्राप्य से ही दान रे अन्य नाही केहू करते तपमान से सबु तत्व नहे से सबु तहु नहे आन से ही वेद अध्यायोने मीमांसा शास्त्र ताहा भणे निषिद्ध कर्म त्याग जेहि से धर्म जानी बटी से संन्यास काहारिबा धर्म जहि छाड़ते काम्य कर्म विविध अंग जोग से ही भक्ति जोग रे प्राप्य हे ज्ञान जोग ही ताकु कहे से को वस्तु सर्वमये सकाम निष्काम जे धर्म सगुण रूप सबु ब्रह्म आत्मा तत्परे गम्य हे वैराग्य धर्मे ताकु पाए ए मन्त नाना शास्त्र मते जे प्राणी भजई जे मन्ते सगुण निर्गुण टी से ही ता बिनु अन्य नाही केहे भक्ति जोग जे चारि मत स्वरूप करिलु व्याकत जे काल अंतरे धाबये सृजन आदि जे करये कहिलु स्वरूप ताहार भूमाता करो तु विचार गतिए जीव मानकर अविद्या कर्म रे प्रचुर ए आत्मा तो ही पसी थाए अपना गति न बुझे ए मंत जीव गता गति कहिलु छाड़ मनु भ्रांते ए जगन करी प्रकाश कहिले धर्म जाए नाश केबे हे खोले न कहिब विनय से प्राणी नहिब न कही दुर्जन अग्रते आपरे धर्म ध्वजी जेते दाम्भिक अग्रते न कहे
প্রলোভা প্রাণী ওঠে যে গৃহ ধর্মে হই রত তারে ন কহি কদাচিত ন সহে যে ভকত জনে ন কহ ভক্তিহীন জনে যাହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଥି ଥିବ ତାହାକୁ ଏ ମାର୍ଗ କହିବ ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କୁ ଏହା କହେ ଯେ ଭକ୍ତ ମାତେଟି ସେବଏ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏଥେ ସ୍ୱାହା କରେ ଏହା କହିବ ତା ଆଗରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତେ ମିତ୍ର ତାକୁ କହିବ ଏ ଚରିତ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବଏ ଏ ଦୀକ୍ଷା ତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବଏ ଏ ଦୀକ୍ଷା ତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେ ବିଷୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଧୀର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ ନମସ୍ୱର ସୂଚି ପବିତ୍ର ନିରନ୍ତର ପ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ କରଇ ମୋର ଠାରେ ସ୍ନେହ ଏ ମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କି କହିବ ଅଧର୍ମୀ ଠାରେ ଲୁଚାଇବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ହାଜେ ଶୁଣନ୍ତି ଅଥବା ଆଦରେ ଭଣନ୍ତି ମୋହର ପଦବୀ ସେ ପାଏ ସତ୍ୟ କହିଲୁ ଏହା ମାଏ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ମୁନି ଯୋଗ ମତ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀ ସୁଜନେ ତୋର ଏହା ଶୁଣି କର୍ମ ବିପାକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର 32 ଅଧ୍ୟାୟ ସଂହାର ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁ ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରବଣ କର ସାଧୁ ଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତୋରିଲେ ବ୍ରଜନାରେ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ ମୋ ମନ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा धव गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कन्धे कपिलेय कर्म विपाको नाम 32 अध्याय।